Hello, good morning guys. Once again ako, si Nini Garga, muhatag na pod ninyo og horoscope or kapalaran. Karon is Wednesday, no? Wednesday, April 17, 2024. Happy birthday to all celebrants this month, no? Especially to Mrs. Tina Ligaspi. Happy birthday, Miss Tin. And to all celebrants this day, no? April 17, 2024. So, dili ta maglangan, guys. Akong ipadayon sa dili pa. Akong sa ninyo inyong mga horoscope or atong kapalaran, magampusatan ni Lord. Lord, thank you for everything. Thank you for the blessings. Thank you for the gift of life. In Jesus' name, Amen. Let the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So guys, ato nang ipadayon kay basi hapit ang time na ko guys. Mo duty pa ko. Okay. Ang nataw sa January, nasa ikalit nga kahimot karong adlaw, may mutanon malipan siya sa nagsudong sa kinaiyahan og nindot kay kini tungod sa iyang mga maayong buhat og mga maayong proyekto na himot siyang nalipay kay postro na halos tanan. Din February, mahimot-anon og malipayon ang February kay naay balita nga makapagkukang niya og makalukso siya sa tumang kalipay. Og unsa kini abangan. Din March na siya plano sa paglawig og mahimot-anon siya tungod sa mga blessings nga nabot siya sa iyang kinabuhi. Then ang April aduna po'y pag-alagad karon. Og siya mahimut-anon og malipayon kaayo. Tungod kay siya adunay pa mga pangandam alang sa umabot. Og ang May, okay, wait, ang April kinahanglan usab siya maglikay sa mga dili maayong mga buhat, no? Kinahanglan siya maglikay siya sa mga marites. Mao na imong likay na okay, April, sorry nagkawakat-wakat akong inistoryahan. Naamang goy nagdok-dok o nay nagpanday sa Pikas room. Mao nga ang April kinahanglan, no, bawal nga makig-apil-apil og chismis kay dili may ang resulta. Then ang May ayaw usab pagpalabi og suod sa imong bag-ong kaila karon, dili may kinahanglan nga careful kay dili may nga makigsud ka ni besen kinsa tungod kay adunay dili nimo masabtan usab, no? Then June malipayon siya karon tungod kay na siya plano sa paglawig ug mahimut-anon usab siya sa iyang mga pag-alagad karon. Mahimut-anon siya tungod kay na siya mga blessings sa kalit nga wala niya damha miabot, no? Wow, ha, congrats. Ang July kalit siya nahasol kung unsa iyang buhaton tungod kay ang pag-alagad nindot pero ang paghimo sa tanan dili gyud kaayo klaro tungod sa mga dili masabtan niya matagaron og unya, no? Then ampo lang July. Kung unsa man kini imong di masabtan, ampo tungod kay ang pag-ampo mura mahitubag na. Si Lord ra may mutubag tanan og ikaw na balaka, no? Ikaw na balaka si Lord ra may mutubag pa kaya kung unsay pangayon nimo sa iya kay siya ra man ang tubag sa tanan natong mga problema ning kalibutan. Okay, July. Ang August mahimut-anon kay karon tungod kay dunay pag-alagad usab nga nindot ug maayo og nakugang siya sa mga balita og nahimot siya kay niini. Okay ra. Ang September aduna po'y pag-alagad karon, malipayon siya kaayo tungod kay dunay mga pangandam alang sa iyang suod sa uban apan ang
biyahe okay ra, dili pud may nga magpasagad siya labi na sa inom or uban pa mga sigarilyo, uban pa mga bad nga dili gyud siya mapil-apil kay dili pa maay dili nindot o kini makapahasol sa iyang kinabuhi, no? Then ang October ato na po'y pag-alagad karon nga maayo manindot. Mahimut-anon nung malipayon siya tungod kay dunay mga tawo nga naghandom niya og doon na po'y madawat niya gift sa kalit sa umabot nga panahon. November ikalitan siya karong adlaw kay dunay mga balta nga dili siya katugkad apan kinahanglan tugaron niya alang sa pag-uswag o paglambo sa kinabuhi o himuon niya nga matarong gayud ang iyang serbisyo alang sa kaayuhan ug alang sa kalampusan nga iyang gipangandoy sa kinabuhi, no? December aduna po'y pag-alagad karon. Nag-goal siya nasod kung sa kini ipadayon ampo lang ni Lord kung nung sa imong gikagool December kay siya ang manubag sa tanan kung unsa man mga kahasol nga nahimo nahasol ka kung unsa man ni mahimong dili ka katuo apan kinahanglan pangayunin mo ni Lord ang tumpak nga tubag kung unsa na kinahanglan magampo ni Lord kung na kay mga unsa mga mission si kinibay ipadayon apan magampo ka ni Lord matag karon og unya alang sa kalambuan, no? Guys, naman gyud sa akong task, no? Daily horoscope. Okay, shout out to my beautiful family, relatives and friends for the Philippines and abroad. Manang wingog shout out guys kay ako ra gud isa, no? Meaning ang akong pamilya number 1 gid nako. My beautiful family number 1 jud nako na. Then shout out sa Holy Child Colleges of Butuan School and Hospital. Okay, ang K-12 guys, libre na gyud ang miscellaneous og tuition. Then ang ID ray bayaran og ang mga books. Amo ni akong gibalitan nyo guys. Then shout out to Nonix and his beautiful family. Shout out sa among team last Sunday, no? April 14. O karon mo ingon si Nini Gargar ako ni nga goodbye. I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you there I know, but have a good time. Have a good time to lubas guys. God bless. Mga buhay po. Mwah.